Warga Iran menyambut terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. 위대한 우리 조국 조선민주주의 인민공화국 만세! Standing here in the result of the latest barrage of Iranian rockets you can see around me. Ini kondisi perang terbaru adik dari Natayu itu meninggoy setelah Iran menargetkan rudal-rudalnya ke arah keluarga dari Natayu. No one wants to fight for Israel! His hand! Oh! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU di channel Merdeka Politik, dan kita mau membahas tentang perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat ya. Di mana ada hal terbaru ya yang menarik di Amerika Serikat sendiri ya. Ada seorang veteran, ini lagi viral ya di dunia ya, bukan hanya di Amerika ya, di dunia lagi viral seorang veteran itu yang memprotes ya keputusan Amerika menyerang Iran ya, yang ikut-ikutan Israel menyerang Iran ya. Dan veteran ini berjuang mati-matian hingga tangannya patah, punya ceker gitu karena dihalau oleh petugas keamanan ya. Itu lagi viral guys ya, nanti kita tunjukin. Lalu juga ada update tentang ini ya, kondisi situasi terkini ya di Tel Aviv, khususnya di Israel yang luluh lantah ya. Iran kali ini nggak main-main ya, meluncurkan rudal-rudalnya dengan sangat masif ya. Dan ada update-update menarik lainnya, khususnya dari Spanyol dan Inggris yang kini udah nggak mau bantu Amerika ya, udah disindir-sindir Amerika kecewa dan nggak peduli udah sama Amerika ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk, kita langsung aja dengan video-videonya. Let's go. Oke, dengan update dari Spanyol dulu ya. La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina, 2 lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir todo la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora: no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres. Iya, luar biasa ya. Ini menuai pujian sekali Perdana Menteri Spanyol ya, yang menolak untuk bekerja sama dengan Amerika ya. Pokoknya nggak mau lah ya, dan justru mengecam ya tindakan dari Amerika ya. Dan itu juga diikuti oleh Inggris ya. Terakhir katanya Jerman juga ikut-ikutan ya, mengecam tindakan Donald Trump ya. Ini dari Inggris ya, Perdana Menteri Inggris. So I want to reassure the British public about the action that we're taking. While the region has been plunged into chaos, my focus is providing calm, level-headed leadership in the national interest. That means deploying our military and diplomatic strength to protect our people. And it means having the strength to stand firm by our values and our principles, no matter the pressure to do otherwise. The long-standing British position is that the best way forward for the regime and the world
is a negotiated settlement with Iran where they give up their nuclear ambitions. Now that's why I took the decision that the UK would not join the initial strikes on Iran by the US and Israel. Now that decision was deliberate. It was in the national interest. And I stand by it. Iya, itu ya. Jadi pernyataan dari Perdana Menteri Inggris ya kurang lebih sama dengan Perdana Menteri Spanyol tadi ya. Iran disebut-sebut ngeprank Israel. Helikopter MH17 ya, yang diklaim sudah dihancurkan Israel ternyata diduga cuma sebuah lukisan di atas aspal. Rekaman yang dirilis Israel Defense Forces atau IDF menunjukkan serangan udara terhadap tentara Iran yang mengoperasikan sistem pertahanan udara. Dalam video itu, IDF juga menargetkan helikopter Mi-17 buatan Rusia yang disebut digunakan oleh militer Iran. Rekaman hitam putih itu memperlihatkan ledakan besar saat target dihantam serangan udara. Bahkan, sejumlah media Israel melaporkan helikopter Mi-17 milik Iran telah dihancurkan dalam serangan tersebut. Tapi, tak lama setelah video itu beredar, muncul keraguan terhadap target yang dihancurkan. Analisis pertahanan independen Patricia Marins menyebut objek yang dihantam Israel diduga bukan helikopter sungguhan. Menurutnya, target tersebut hanya lukisan anamorfik di atas aspal atau gambar dua dimensi yang dari sudut tertentu terlihat seperti objek tiga dimensi. Ia menduga Iran menggunakan lukisan berukuran besar sebagai umpan untuk mengecoh serangan udara Israel dan Amerika Serikat. Taktik ini disebut mirip dengan strategi yang pernah digunakan Rusia pada Perang Ukraina tahun 2023. Saat itu, lukisan yang menyerupai alutsista digunakan untuk membingungkan citra satelit dan pengintaian udara. Gimana menurutmu soal taktik Iran ini? Iya, coba komen ya. Komen ya, tulis di kolom komentar. Ini menarik sekali ya. Karena hal ini, Israel dan Amerika kehilangan cukup banyak rudalnya ya. Karena sia-sia ya, yang dibom ternyata cuma lukisan. Dan ini balasan dari Iran ya. Gila, udah kayak kembang api guys ya. Ini warga Israel pada ini ya, berkumpul ya. Ini kalian bisa lihat ya. Ya, ini ada yang lebih jelas lagi mungkin ya. Ustadz Tel Aviv nih ya, lihat nih, gila, berapa itu? Puluhan lebih, ratusan kayaknya, ratusan rudal tuh guys ya. Kalau 100 itu ada kayaknya lebih ya. Gila ya, udah kayak kembang api guys ya. Itu rudal ya ternyata ya. Tuh, meledak di mana-mana nih di Tel Aviv ya. Banyak kerusakan di Tel Aviv sendiri ya. Warga Tel Aviv harus mengungsi ya, rata-rata mengungsi sekarang ya. Evakuasinya pun sulit ya karena runtuhan bangunan tuh banyak sekali ya. Ini situasi di Israel sekarang. Ya, kita bisa lihat ya. Ya, hancur lebur, nggak karuan ya. Jelas ya, kanan kiri hancur. Nah, serangan rudal dari Iran. Ini dari view lainnya. Coba ada selanjutnya ini. Oh ini ya, ini lebih parah lagi nih ya kalau kalian perhatikan ini ya.
Ini mobil, gedung-gedung rusak parah. Ya, kita sekarang geser ke kabar ini ya, Brian McKean ini ya. Hey guys, I'm here in DC trying to speak out against the Senate and ask them why they're going to send our men and women to harm's way when our elected officials said that there would be no war. Anybody who feels disillusioned and betrayed by our government, you're not alone. Join us in demanding accountability for this betrayal. Free Palestine, Free America. Iya, ini Brian McKean ya. Jadi ngomong ya, kenapa kok ngirim warga kita, tentara-tentara kita ya, ada tentara laki-laki dan perempuan ya, ke konflik yang sebenarnya ini bisa dihindari kayak gitu ya. Dia juga intinya itu membela Palestina, ya membela Iran, tapi juga membela tentara-tentara Amerika itu ngapain ya? Mereka nggak berdosa ya. Taunya kan dikirim aja. Jadi makanya ini udah muak mungkin ya. Dia juga ini ya veteran ya, mantan tentara di sana, udah berperang di mana-mana, makanya dia tahu kalau ini mereka itu kan hanya korban ya. Dimana pada saat pemilu katanya tadi ya, dia ngomong itu dijanjikan tidak ada perang dunia gitu ya. Dan ini justru Amerika sendiri yang memicu perang dunia, makanya dia kecewa sekali dengan keputusan pejabat di negaranya ya. Dan ini dia masuk ke ini ya, senator kayak DPR-nya ya. Dia di gedung DPR-nya kayak gitu ya. Tuh ditangkap ya. Dia menyuarakan itu ya Rali ya. To name that shows you that as leaders. This is wrong, and nobody wants to fight for Israel. Sampai berapa orang dia ngomong itu ya. Ini momen-momen yang bikin miris ya. Tangannya dengerin. No one wants to fight for Israel. Aduh, tangannya patah kayak guys. Kejepit itu, ditarik paksa ya sama, bahkan ada senator. Ini udah mulai orang mulai protes ini ya, orang-orang senator tuh anggota DPR-nya lah semua. Ya, lihat nih anggota senator lainnya, nggak ada yang lihat ke belakang gitu katanya. Kalian ini kayak robot. Lihat ya, kalian cuma lurus ke depan pandangannya. Kenapa nggak ada yang peduli lihat ke belakang? Ya. Tuh. Ya. Kayak robot semua ya. Sangat memalukan katanya, mereka sangat memalukan ya. Kenapa mereka kayak robot, nggak ada yang peduli dengan veteran. That's fine. Everybody sit down, please. Oh my God, what is that? Okay, good. No, it's not. Oh my God. Ini yang video kebetulan cewek ya. Sangat shock ya. Terutama denger ketak tadi dari tangannya yang sampai patah. Ini masih kejepit tangannya ini guys ya, belum bisa dia. Ini masih dievakuasi ya. Clear the hallways. Out. Clear the hallways. Clear the hallways, please. Clear the hallways, please. Can you help him, please? Yes. Yes. Please go in there. Clear the hallways. Oh my God. What happened? His hand got totally smashed. Oh my gosh. Oh my gosh. Why are you getting arrested? Kasihan tangannya guys. Aduh, masih. Palestine will be free.
And what about this war in Iran? Oh my God. His arm. Tangannya patah. Dia bilang tangannya patah, jangan kenceng-kenceng ya. You Oh. guys, come on. I need you to move. You need to stop. Okay. Brian, stop. He's fighting for you, not for him. They broke his arm. Oh my God. It's totally broken. Tangannya patah. Please, can you get him some kind of medical attention? Yes, we are. Oh my God. You are straight. Y'all step back, please. Please move Can you back. get Keep him this some walkway medical open. attention? Who needs her? No, he broke his arm. Okay. Would y'all just move aside then? That way people can still exit. Josie, what happened? We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interrupt the hearing? Because there is a war Yeah. in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we Sedikit are Mas Deo here to terjemahkan say sedikit ya. no. Cewek ini menjelaskan ya. Ada yang nanya itu ada apa? Ya itu ada seorang veteran yang mau memprotes ya. Kenapa protes apa dia? Dia bilang cewek ini karena si veteran ini bilang karena ada saudara-saudara kita, brothers and sisters ya, saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan kita yang dikirim perang lagi perang ya. Kayak dulu terjadi di Irak, terjadi di mana aja ya, udah berapa kali ya Amerika nyerang mana-mana ya. Dia veteran ini nggak terima kalau sampai saudara-saudaranya dikirim lagi-lagi ya, seperti dia dulu, dia juga udah pernah perang kayak dulu ya, dikorbankan ya demi keserakahan pemimpin-pemimpinnya, senator-senatornya ya, ya gitu ya. Yang tadi bahkan noleh ke belakang pun enggak ya, gitu ya. Dengar suara, makanya si cewek ini sangat prihatin kayak gitu ya. Mungkin dia wartawan juga atau gimana yang hadir di situ ya. We do not support Israel. We do not want to Ya, die kita nggak for mau mati Israel. untuk Israel. Stop the war in Iran. Stop war in Iran ya. now. Hentikan perang di Iran. They pulled him out, got his arm trapped in a door, Iya, broke tangannya his patah. arm, tackled him to the ground. It was a very, very intense situation. Iya, sangat disayangkan salah satu yang I'm for the hearing, but he's my friend, and he couldn't stand what they were saying anymore, so he spoke up. salah satu yang mengamankan tadi anggota senator No, he's ya. actually running for Senate in North Carolina. His name is Brian McGinnis. Ini viral guys ya. Video ini viral nih di seluruh dunia. And they all just kept their eyes forward, those cowards. Ya, kawat ya katanya ya. Mereka nggak mau memalingkan muka sama sekali, pandangannya tetap ke depan ya. Mereka pengecut katanya. Dia bilang ke para senator tuh ya, nggak mau melihat ke McCain ya. Free Palestine. Fuck the war in Iran. Yes, Free to record. You're free to record. You guys are free to record all you Ya, want. itu ya luar biasa ya. Kita harus acungi jempol untuk Brian McCain ya. Kalian bisa cari ya di platform media sosial Brian McCain tadi ya. Warga Iran menyambut terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Pria berusia 56 tahun itu menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memantau proses suksesi dan berjanji akan membunuh setiap pemimpin Iran yang ditunjuk menggantikan mendiang Ali Khamenei. 위대한 우리 조국 조선민주주의인민공화국 만세! Pemimpin Kim Jong-un menyatakan Korea Utara siap memasok rudal kepada Iran jika diminta di tengah memanasnya konflik dengan Israel. Pernyataan tersebut muncul setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
Pyongyang mengecam serangan itu sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan agresi militer yang berpotensi memperluas ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kim Jong-un bahkan menegaskan bahwa satu rudal saja disebut cukup untuk menghancurkan Israel sebagai peringatan keras di tengah meningkatnya eskalasi konflik. Standing here in the results of the latest barrage of Iranian rockets you can see around me. Look at this house right here, completely destroyed from the outside, also inside, but one room left intact, and it was the room that saved their life, the bomb shelter. They went inside of there, they closed the doors, they closed the window, and because of that, their lives and the lives of their family were saved. I'm standing here in the results of the latest barrage of Iranian rockets you can see around me. Look at this house right here, completely destroyed from... Ini kondisi perang terbaru. Adik dari Natayo itu meninggoy setelah Iran menargetkan rudal-rudalnya ke arah keluarga dari Natayo. Dilansir dari British News, laporan ini sudah diklaim bahwa saudara dari Natayo, Ido Natayo, itu kehilangan nyawa setelah rudal Iran menargetkan rumah keluarganya. Nah, kehilangan tokoh penting ini menandai eskalasi yang mengejutkan dan pukulan berat bagi kepemimpinan Israel. Ini juga yang dirasakan oleh Iran setelah orang pentingnya atau kepemimpinan tokohnya itu hilang setelah serangan Israel dan juga Amerika, yang akhirnya ini eskalasi bakal lebih tinggi lagi karena udah bawa-bawa keluarga. Dan menurut beberapa ahli, perang ini bisa bertambah lagi karena tujuan awalnya hanya untuk urusan minyak, dan yang tujuan Israel untuk menguasai Timur Tengah ataupun membirukan Timur Tengah akhirnya bisa jadi ajang balas dendam karena udah bawa faktor-faktor keluarga, kepemimpinan dan lain sebagainya, yang akhirnya ngebuat konflik ini makin berkepanjangan. Gimana menurut kalian? Komen. Oke, kita sekarang ke Israel. Ternyata di Israel ada yang nggak kalah juga ya dengan Brian McCain ya. Itu politikus ya di Israel ya, mengecam Benjamin Netanyahu ya. Kita dengerin ya. Ya, ini ada terjemahnya kali ini ya. אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן בן 32 מעזה. ניסיתי חודשיים לפני המלחמה ולאחר מכן חווינו את מסע הגירוש. חברת הכנסת גוטליב. עברנו ממקום למקום החל מהצפון ועד שהגענו לדיר אל-בלח. בשבת ה10 באוגוסט נולדו לי תאומים בן ובת אסר ואייסל. וזאת לאחר ניתוח קיסרי קשה שעברה אשתי דוקטור ג'ומאנה ערפי. שמחה מילאה את ליבנו בבואם של ילדינו הראשונים. ההתרגשות הייתה בלתי ניתנת לתיאור. בבוקר יום שלישי ה-13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות תעודות הלידה בוואטסאפ. אחי לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר. עניתי, אני בסדר. והוא אמר לי, הדירה שאתה שוכר הופצצה. מיהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד, הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה, ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. התמוטטתי. בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה. ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח פועל על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה, חצוף. Ya, dia berakhir diusir ya oleh parlemennya. Benjamin Netanyahu. Ya, ini ternyata guys ya, di Amerika, di Israel ya, ada orang-orang baik ya yang masih bisa melihat dengan waras gitu ya bagaimana kelakuan
pemimpinnya, pelakuan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ini ya, yang satu tadi sampai tangannya patah ya, sampai ya seperti itu ya. Jadi ada yang menganggap orang-orang Timur Tengah itu benar-benar saudara gitu ya, khususnya di Palestina ya, yang udah bertahun-tahun ya timbul korban di sana ya. Bahkan tadi ya, ini politikus Israel ini membacakan surat dari orang Palestina ya, yang sangat terenyuh kalau kita membaca surat itu. Boleh ya sekali lagi Mas Request untuk penutup aja, sekali lagi ya kita dengarkan ya bacaan surat dari orang Palestina yang dibacakan oleh politikus Israel nih ya, sekali lagi aja ya, karena menyentuh banget guys ya. אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן בן 32 מעזה. ניסיתי חודשיים לפני המלחמה ולאחר מכן חווינו את מסע הגירוש. חברת הכנסת גוטליב. עברנו ממקום למקום החל מהצפון ועד שהגענו לדיר אל-בלח. בשבת ה10 באוגוסט נולדו לי תאומים בן ובת אסר ואייסל, וזאת לאחר ניתוח קיסרי קשה שעברה אשתי דוקטור ג'ומאנה ערפי. שמחה מילאה את ליבנו בבואם של ילדינו הראשונים. ההתרגשות הייתה בלתי ניתנת לתיאור. בבוקר יום שלישי ה13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות ותעודות הלידה בוואטסאפ. אחי לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר. עניתי אני בסדר, והוא אמר לי הדירה שאתה שוכר הופצצה. מהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי, עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה, ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. התמוטטתי. בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח רואה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא פה. Dasar pembunuh berdarah dingin ya. Iya, luar biasa ya. Kita patut tadi jempol untuk tadi Brian McCain, dan ini nggak tahu siapa namanya, politikus Israel ya. Intinya kita seluruh dunia ini ya punyalah ya saudara yang sevisi ya, walaupun beda agama, beda asal usul, beda negara ya. Ada orang-orang yang ingin perdamaian itu ada ya, artinya masih ada harapan ya, asalkan orang-orang kayak Netanyahu, Trump ini ya segera di inilah ya, segera apa namanya disortir ya oleh yang maha kuasa ya, mungkin ya seperti itu ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.